Très bien. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'utiliser la méthode de Range-Quota pour résoudre les équations différentielles de premier degré, ou bien de premier ordre. Donc, en général, elle est basée sur l'algorithme y de n plus 1 égale à yn plus 1 sur 6, facteur de k1 plus 2, facteur de k2 plus k3 plus k4. Donc, le plus important de la méthode, c'est comment on va utiliser, ou bien comment on va calculer les coefficients K1, K2, K3 et K4. Donc, c'est le plus important. Donc, si tu maîtrises, bien sûr, les coefficients, le calcul des coefficients K1, K2, K3 et K4, donc, la méthode, ça devient facile, bien sûr, l'utilisation. Donc, concernant K1, donc K1, c'est H, bien sûr, le pas, c'est H. Donc, K1, c'est H fois Y', ou bien la fonction qu'on a. Là, on va entrer seulement, soit on a, bien sûr, on a T, donc c'est T, Tn, et Y, tout simplement. Donc, on va entrer le point, l'ancien point lié Tn ou Yn pour calculer K. Donc, bien sûr, si on veut calculer, par exemple, l'image du point, par exemple, si on a dit c'est Tn, voilà, ici c'est Tn plus 1. Donc, Tn plus 1 comme image, c'est Y de n plus 1. Donc, pour calculer Y plus 1, on a, donc c'est Yn plus 1 sur 6, K1 plus K2, K3 et K4. Bien sûr, K1 ou K2 a des coefficients. Donc, il est lié avec la fonction, bien sûr, Y'. Donc, K1 égale à H fois Y' de Tn, Yn. Bien sûr, les points liquidés. Donc, on va entrer le point bêche, Tn ou Yn, liquidés. Donc, les points. Donc, c'est le nouveau point. Donc, c'est l'ancien point. Donc, il y a Yn avec d'abscisse Tn. K2, c'est H, Y'. On a le point Tn. Donc, on a seulement Tn. Mais on va ajouter donc, H sur 2. Voilà, elle dit l'abscisse. Donc, la fonction, donc on va entrer avec Yn plus, on va remplacer la fonction par Yn plus K1 sur 2. Donc, concernant K3, c'est H fois Y' de X, de Tn, bien sûr, plus H sur 2. Donc, la valeur, ça reste la même. Donc, K2, K3. Donc, seulement, on a le changement. Y, bien sûr, la fonction, c'est Yn plus, bien sûr, donc K2 sur 2. Voilà, mais seulement K1 ou là, ça devient K2 sur 2. Donc, concernant K4, c'est H, Y', voilà, H fois Y'. Y', c'est la fonction, bien sûr. C'est la fonction f xn ou bien tn, puisque le variable qu'on a, c'est tn. Donc, tn plus h. On va entrer donc seulement le pas demi-pas. Donc, on a h tn plus h et y de n plus k3. Donc, voilà. Donc, c'est l'algorithme de Range-Quota. Voilà, pour mieux comprendre cet algorithme, donc on a besoin, bien sûr, d'un exemple. Et bien, je fais mon la méthode. Là, il est simple. Donc, on a comme exemple. Donc, soit on va dire TD, ou là, on a exemple اللي هو ما فيش le calcul بزاف باش هكا كلشي يفهم معنا هاد رونج كوطا يفهم لينا غير donc comme exemple. Voilà. Donc,
On a y prime, bien sûr, c'est y moins t, tout simplement. Bien sûr, y en fonction de t, bien sûr. On va dire c'est la même chose en fonction de t. Y0, c'est 2. Ou h, c'est 0. Le pas, c'est 0, bien sûr. Donc, on a la méthode donc, pour calculer donc, seulement le calcul le premier point, ou bien donc seulement 0,1. Donc, y de 0,1. Par exemple, on a, donc, on va commencer, puisqu'on a comme condition initiale y0. Donc, on va commencer par 0. On va dire h, bien sûr. Le pas qu'on a, c'est 0,1. Bien sûr, le point, c'est 0,1. Donc, on va calculer maintenant. Donc, c'est y0. Y0, c'est 2. Donc, maintenant, on va calculer. On va chercher la valeur de y de 0,1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, y de 0,1, c'est yn plus 1, bien sûr, l'algorithme. C'est y0,1 égale, donc, c'est y de 0,1 égale y0 plus 1 sur 6 fois, bien sûr, les K1 ou K2, les coefficients. Donc, on va calculer. Donc, on va نخلي la partie vide. باش من بعد نعوض فيها seulement on va le remplacer les valeurs de K1, K2 et K3 et K4. Donc, غنمشيو دابا نحسبوا K1. Donc, K1, qu'est-ce qu'elle donc égal, bien sûr, égal à H. Donc, il est chaud معنا. Donc, K1. Donc, K1, c'est H. Voilà. C'est 0,1, bien sûr. Fois la fonction qu'on a. Voilà. Donc, on va dire de Y'. Voilà, Y', c'est la fonction. Y', c'est Y de t moins t. Voilà, tout simplement. Donc, Y, on va entrer avec la fonction beige, le point. Donc, on a Tn ou Yn. Donc, Tn, ça veut dire que Tn, c'est 0. يعني النقاط اللي كانوا عندنا لي بوان اللي هما القديمه. دونك البوان القديمه هي سي y 0. دونك هنا غادي ناخذ y دونك سي t 0. donc y prime de t0 y0 qui est égal 0,1 fois y, bien sûr, y prime, c'est y de 0. Donc, c'est y0. Voilà. Y0, c'est 2. Moins t, c'est moins 0. Donc, ça me donne. Donc, K1, c'est 0,1 fois 2. Tout simplement. Et, bien sûr, c'est 0,2. C'est bon? Donc, je suis allé comme je fais mon principe. Donc, K2. Donc, K2, c'est H qui est égal à 0,1 fois Y'. Voilà, fois Y' de Tn, bien sûr, Tn lié à 0, plus H sur 2. وشنو غادي ناخذ؟ Donc, بحال غادي ناخذ des coordonnées هنايا l'abscisse ou l'ordonnée. Donc, Tn plus 1, Tn plus H sur 2. On a ici, c'est Yn plus K1 sur 2. Voilà. Donc, pour simplifier ou bien pour faciliter les choses, donc tout d'abord, on va calculer le point, voilà, le nombre, ونحسب هذا بوحده وعاد نمشي نعوض في لا فونكسيون. فوالا Tn plus 1 شنو هي Tn plus 1 دونك هنا اللي غناخذ Tn. Donc Tn bien sûr c'est T0. C'est le point اللي كاين. H c'est 0. Donc c'est T0 qui est égal donc T0 plus H sur 2 ça devient 0 plus 0,1 sur 2. Donc il y a 0,05. Ou Yn c'est Y0 bien sûr plus K1 sur 2. Donc Y0 c'est 2 plus K1 qui est égal à 0,2 sur 2 qui est égal combien? Donc ça me donne combien? Donc c'est 0,2,1. Voilà, donc la fonction ديالي انا اللي غادي ناخذ في K2 donc غتكون 0,1
y prime شنو غادي نعوض donc voilà les points اللي غيكونوا عندي هي 0,05 donc t on va remplacer par 0,05 le point l'abscisse ou y on va remplacer par 2,1 c'est bon donc هذه هي y1 اللي غتكون عندنا في la fonction donc هنا غادي ناخذ y la fonction y on va le remplacer par 2 donc كيف ما شفتوا قلنا y prime qu'on a c'est y moins t donc t on va remplacer par 0,05 ou y c'est 2,1 donc qu'est-ce que le mot dans le cas 2 donc k2 c'est 0,1 fois la fonction qu'on a c'est y c'est 2,1 moins t donc c'est 0,05 donc ما مشيناش بالتي اللي هي كانت donc مشينا بهاد la nouvelle valeur ديال t اللي هي t0 plus h sur 2 donc في k2 كندخلوا ما كندخلوش بالتي ما كنعوضوش t0 y0 tout simple seulement donc on va remplacer t0 par t0 plus h sur 2 يعني l'abscisse غيولي عندي au lieu ديال t0 اللي كانت عندنا في k1 donc on va remplacer t0 plus h sur 2 ou la même chose في l'ordonnée y0 donc y0 on va remplacer par donc on va entrer par y0 plus واحد ال k1 sur 2 donc voilà هذه هي l'astuce ديال range code donc voilà donc هذا le calcul qu'est-ce que le mot donne donc c'est on a c'est 2,1 donc c'est 2,1 moins 0,05 fois 0,1 voilà c'est égal à 0, donc c'est 0,20 c'est bon très bien donc concernant donc voilà on a trouvé K2 donc on va chercher maintenant le coefficient K3 donc on a trouvé voilà donc هنا قلنا الى شفتوا معايا خليت هاد لاكاز هادي فيد حتى من بعد غادي نجي نعوضها donc شنو قلنا K3 c'est égal donc قلنا h حتى هي غناخذوا le même principe donc y prime donc là on a c'est tn plus h sur 2 donc هاد le point هادي ça reste هو le même ou bien هاد la variable tn plus h sur 2 donc هاد la valeur هادي ça reste هي le changement اللي غيكون عندي هي y1 plus k2 voilà sur 2 donc هادي حسبناها ياك اللي قلنا جوست ا كوتي غادي نحسبوها هي t0 plus h اللي هي 0,1 sur 2 donc شحال تعطينا c'est 0,05 وهنا y1 c'est y0 plus k2 sur 2 y0 c'est 2 plus k2 donc k2 c'est 0,205 sur 2 donc غنحسبوا هذه شنو غادي تعطينا إلا تبعتوا معنا مزيان plus 2 bien sûr donc ça me donne voilà le point هادي c'est 2,1025 donc K3 égale à h c'est 0,1 fois y bien sûr la fonction qu'on a y prime donc y prime on va remplacer par donc les coordonnées d'IALA c'est 0,05 et 2,25 donc tn ou bien la variable t donc on va remplacer par 0,05 donc on dit c'est t on dit c'est pour y la fonction qu'on a ici donc y on va remplacer par 2,1025 ou t c'est 0,05 donc égale 0,1 fois facteur de y c'est 2,1025 moins bien sûr 0,05 tout simplement donc qu'est-ce que le donne donc moins 0,05 égale fois 0,1 donc c'est 0,20 0,20 52 50 donc شنو بقى لينا seulement لينا هذه c'est 4 K4 égale voilà c'est H
fois y' de Tn plus h, bien sûr, ou yn plus K3. Donc, vous savez, Tn, c'est T0, plus h, il est 0,1. Donc, il y a 0 plus 0,1, c'est 0,1. Donc, yn, c'est y0 plus K3. Donc, qui est égal à 2 plus K3, c'est 0, 20, 22, 50. Donc, K4 égale à h, c'est 0,1 fois la fonction qu'on a, bien sûr, y, c'est 2,20, 52, 50, et moins, bien sûr, 0, moins 0. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Voilà, K4. Donc, c'est 0,21, 0,5, 25. Donc, on a trouvé K1, K2, K3, K4. Donc, tout simplement, donc l'algorithme, je nous déjà avec la fonction. Donc, y0. Donc, y de 0,1 égale y0, c'est 2, plus un sixième. Donc, c'est un sixième de K1. Donc, K1, je nous prends la K1. Voilà. Donc, K1, c'est 0,1. C'est 0,2. Pardon. Voilà, 0,2. Plus, on somme les deux. Voilà, on a plus. Donc, 2 fois K2. K2, c'est, on a trouvé, c'est 0,20, 205, 0,205. Plus K3, c'est 0,25, c'est 25, 250. Voilà, plus K4, c'est 0,21, 0,5, 25. Voilà, l'image de 0,1. Qu'est-ce qu'on me donne? Donc, c'est tout simplement 2. Donc, c'est 0,2 plus 2 fois 0,25 ou bien 0,205 plus 0,20, 52, 50. « 21, 0,5, 25. Voilà. Fois un sixième. Plus 2. Voilà, c'est y de 0,1. Tout simplement. C'est 2. Bien sûr. C'est 2,20. 51, 71. Tout simplement. Donc voilà un exemple simple pour déterminer les valeurs. Très bien, donc de déterminer les valeurs des lèches. Donc de K1, K2, K3, et K4. Voilà. Pour déterminer la valeur de Y01 par la méthode d'Orange-Contra. Donc voilà l'algorithme, voilà le principe bien sûr de calcul. Donc maintenant, on va essayer de corriger l'un de ces exemples, l'un de la série. Donc, par exemple, nous ensemble. Donc, avant un tien d'Ardinardo. Donc, comme exemple
Donc l'exercice 2 de la série. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme fonction y' de t égale y de t plus exponentielle t. Voilà, y0. Voilà, y0 égale à 2. On va refaire le calcul. Donc, on a en prenant h. Voilà, y. Donc possède la solution analytique y de t qui est égal à t exponentielle t plus 2 exponentielle t. Donc la première question, voilà, en prenant h égale à 0,1. Donc on va faire 3 itérations. 3 itérations dans la méthode de Range-Kotta, bien sûr. Et calculer, bien sûr. Calculer, bien sûr, l'erreur commise sur y3 ou bien y de 0,3. Et en comparant avec, voilà, en comparant le résultat qu'on a trouvé avec la solution analytique, bien sûr. Y de 0,3, tout simplement. Donc l'intégrale, c'est autre chose, donc les équations différentielles. Donc on peut dire une autre séance, ou bien on va faire une vidéo le calcul des équations différentielles, donc la méthode analytique. Il y a les équations de premier ordre au deuxième ordre avec qui sont second membre. Donc هذه حاجه بوحدها هذه دونك راه ما يمكنناش فيها الوقت باش نلقاو لا سوليسيون اناليتيك، ولكن نقدر نعطيك دابا غير كومون فا كالكولي هذه، حيت كاينين دونك ايكواسيون باغ اكزومبل اون جينيرال كتكون سو فورم دو ا y بريم بلس بي y ايغال واحد السكون مومبر، واحد لا فونكسيون. دونك هنا باش نحلو هاد ليكواسيون دونك فوالا هنا غنديرو y بريم موان y دو t ايغال اكسبونونسيال. دونك لا فونكسيون هنا اللي عندنا دونك y بريم موان y ايغال اكسبونونسيال دو t. دونك فوالا هنا في ديبار غادي تاخد لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون 100 سكون مومبر. دونك 100 سكون مومبر سيتادير غادي ناخدوها ايغال 0 ياك، وغادي تلقى لينا y بريم بلس by ايغال 0 لا سوليسيون ديالنا tout simplement اللي هي كتكون اون جينيرال اون فونكسيون ديال اكسبو. وابري غنشوفوا لا سوليسيون بارتيكولير.
La solution particulière, donc, puisque la fonction a trois types, bien sûr, f de t, soit que f de t une fonction polynomiale, ou là, que une fonction exponentielle, ou bien que une fonction trigonométrique, soit sinus ou bien cosinus. Donc, à l'hsab, second membre, là, il y a la solution. ديك الساعه on va calculer bien sûr هذوك les constantes اللي كيكونوا عندنا وعاد نشوفوا كيفاش نلقاو دونك اون جينيرال لا سوليسيون كتكون هي سي لا سوليسيون la solution y sans second membre plus la solution particulière. Donc, هذه هي la solution globale. Donc, y c'est y sans second membre plus la solution particulière. Donc, هكا كيفاش كنحطوا la solution. إلا شفتوا معنا هنا راه فوالا هي ليكواسيون عندنا هنا غتكون هذه هي لا سوليسيون سون سكون موند وهذه هي لا سوليسيون بارتيكولير اللي شفتوا هنا. دونك هذه راه سي اوتر شوز حتى من بعد نقدروا نديروا شي فيديو ولا شي حاجه سي جامي لا الا كان بزاف كان المهم نقدر نديرها في فيديو ونسجلها ونصيفط عليكم. سي بون دابا حنا غادي نشوفوا غير كيفاش نديروا لا ميثود ديال رونج كوتا لابليكاسيون ديال رونج كوتا هنايا. دونك اول حاجه كومون فا كالكولي بيان سور غادي ناخذ طابلو فيه لي فالور ديالنا. دونك كيفاش غادي نحسبوا لا سوليسيون بيان سور هنايا لي فالور ديريكتومون. دونك هنا غادي ناخذو في الكالكوليت بيان سور ناخذ واحد لا فونكسيون عندكم ديال فونكسيون في الكالكولاتريس. دونك غادي ناخذ طابلو. دونك هنا y دونك لا سوليسيون اكزاكت دونك y اكزاكت qu'on a donc c'est égal à t exponentielle de t plus 2 expo t pour h égale à 0. Donc tout simplement pour calculer bien sûr les valeurs on va le commencer bien sûr calculer faire trois itérations, c'est-à-dire on a l'intervalle. Donc on a 0, on a 0,1, 0,2 ou 0,3. Voilà 0,3. Donc il y a le point y0, il y a y1, il y a y2, ou ça c'est y3. Donc on a y1, y2, y3. y0 bien sûr on a égal combien? Égal à 2. Voilà. Concernant la solution exacte, comment on va calculer directement? Donc, la calculatrice, comment on a la fonction? Donc, soit on va dire mode, bien sûr, on va dire mode, calculatrice. Donc, on va utiliser la calculette. Donc, c'est mode, tout simplement, mode. Ou bien sûr, soit il a quand le calcul noir, ou le gris, on va dire 3, ou la mode 7. Donc, les fait tableau. Donc, tableau. Donc, je nous avons il a 3. comme f de x, la fonction f. Donc, c'est ça. F, c'est la solution exacte qu'on a ici. Donc, f de x qui est égal à la solution exacte. Il y a la solution exacte. On va prendre le variable. Donc, bien sûr, soit t ou la x, on a sous forme de la x. Donc, il y a x expo x plus 2 exponentielle de x. Tout simplement. Donc, on va faire le changement de variable. Donc, le variable est t. On va faire y en fonction de x, parce qu'il y a une calculatrice en fonction de x, bien sûr. غادي نديرو باش نكتبوا هاد x هذا شنو كناخذ في الكالكول. bien sûr غادي تاخذوا الفا دونك كاين هذاك البارونتيز دونك هنا الفا بارونتيز وغادي تكتب لكم x هادي بور écrire هاد x هادي فوالا هادي في الكالكولاتريس سي بون. دونك حنا شنو عندنا قلنا x دونك فوالا الفا x expo. دونك هادشي بالنسبه للي ما كيعرفش يحسب بالكالكولاتريس. دونك الفا x plus 2 shift expo bien sûr alpha x tout simplement égal. donc شنو قال لك ستار من 1 نو حنا ما باغيينش نبداو من 1 غنبداو من 0 égal. donc end في 5 الا بغينا 5 ولا 6 ولا 10 بوين. دونك حنا باغيين سولمون غير 3 بوين. دونك غادي ناخذوا من 0 حتى ل 3. دونك نديرو 3 وقال لك ستيب. دونك ستيب ما تاخذش 1 غتاخذ 0 1 حيت لو با عندنا هو 0.
C'est bon? C'est bon? يلا عطونا لي فالور باش نخرجوا لكم. دونك قلنا هذه الا بغيتو تحسبوا لي زيماج بيان سور بغيتي تحسب 2x بلس 1 دونك f de x égale donc c'est f de exponentielle 2x bien sûr. C'est bon? دونك هنا قلنا في ستار غادي دير زيرو دونك هاد فوالا باش مزيان خرجات لكم. دونك اسيي دونك عندنا حنا 3 بوين سولمون دونك غادي نبداو مناش. دونك غتقول لي ستار فوالا انت شوف ستار انت ستار من زيرو انت غتكتب لا فالور زيرو زيد اند فين بغيتي تحبس اند فوالا هادي اند في 0.3 هاي ولو با تقول لي فوالا لو با اش دونك ستيب هي 0 سي بون. دونك عندنا سولمون غير 4 ديال لي فالور دونك غير نشوفوا كيفاش غادي باش تتبعوا معنا مزيان. سي بون خدمتوها هكا باش تقدروا تحسبوا لينا سي جامي الا ما كانش عندكم الا كان عندكم بليزيور بوين بيان سور تقدروا تاخذوا لينا تقسموا الانترفال بيان سور تاخذوا واحد تاخذوا 20 بوين مثلا ولكن حنا في الاناليتيك بيان سور ما غاديش تمشيو بزاف تاخذوا غير 5 6 ديال لي بوين دونك ديما غادي تكون عندكم دونك بلس 2 فوالا 0.3 ايكال سي بون. نعطيكم طابلو ياك واش كلشي خرج لي هادشي اللي كنديرو دابا تري بيان. دونك دابا تعطيكم هذيك الطابلو هذيك لا فونكسيون دونك شنو عطاتنا في لا فالور ديال y اكزاكت دونك قلنا y اكزاكت شنو خدينا دونك هنايا بوغ ناخدو باش هكا ما تبقاش تحسب باش ما تضيعش الوقت في ليكزامان ما تبقاش تضيع الوقت في الحساب ديال y اكزاكت
وتبقى تحسب بوان باغ بوان. دونك صعيبه، غتاخد بلا بالكالكولات وغادي تحسب تو سامبلومون، تاخد هذيك لا فونكسيون وغادي تاخد. دونك هنا قلنا عندنا بوان زيرو، هنا زيرو ان، زيرو دو و زيرو تخوا. دونك هنا سي تي ان، هنا سي y exact. Donc 0 c'est 2. Pour 0,1 c'est 2,3208. Donc si jamais on a 6 on a voilà, pour afficher la religion, on clique seulement avec le point, on a comme 2,3208, 59. C'est 59. 0,2. 2,68. Voilà. « 70 ou 86. Le troisième point, c'est 3,10 46 64. Voilà, c'est la valeur exacte. Pour calculer, bien sûr, la solution approchée, oui, bien sûr, Canardo. Non, هادشي اللي عطيتينا غلط. شكون هادي لبنى؟ دونك هادشي غلط، ما خديتيش كاع لي بوان اللي عندنا. دونك بيان سور باش تاخدي لي بوان غادي تمشي بهذيك بالكورسور اللي كاين في الكالكولات، هذيك اللي دايره بالزرق غادي تاخدي الفلاش اللي على اليسار. دونك في البوان 02 غتزيدي ادغوات، غتكليكي عليها ادغوات غتعطيك تافيشي لك البوان ولي فالور ديالها ولي شيفر كاملين اللي كاينين. ا كونديسيون خصك تكوني درتي هذيك فيكس، الفيكساسيون ديالها ديال لي شيفر ابخي لا فيرغول، ديري فيكس. يعني باش كنديرو شيفت مود 6 وكنكتبوا بيان سور لي نومبر ابخي لا فيرغول. دونك كناخذوا 6 شيفر ابخي لا فيرغول في الفيكساسيون. سي بون. دابا غادي ناخذوا، دونك حاولوا تخدموا معنا. دونك فوالا عندنا قلنا ليكواسيون اللي كاينه سي y prime. Donc range quota. Donc y de n plus 1 égale à y1 plus 1 sur 6 fois k1 plus simplement 2 facteur de k2 plus k3 plus k4. Voilà. Donc on a pour calculer yn plus 1. Donc on a pour yn plus, donc y de 0, 1. Donc égal à y de 0 plus 1 sur 6 fois K1 plus 2 K2 plus K3 plus K4. Et maintenant, on va calculer les constantes. Donc K1, K2, K3 et K4. Donc K1 égale, donc K1 c'est H, bien sûr. C'est 0,1, tout simplement. H fois Y prime. Voilà, Y prime. Donc, directement Y prime. Donc la fonction Y prime qu'on a, c'est y plus exponentielle. C'est y de t plus exponentielle de t. Donc tout simplement, on va remplacer fois y. Donc on va entrer y0. Voilà. Plus exponentielle de t, ou tn bien sûr, c'est t0. Expo 0. Donc égal. Donc c'est 0,1 fois 2 plus expo de 0, c'est 1. Donc c'est 0,3. Donc 1 c'est 0,3.
Très bien, donc K1 c'est 0,3. Donc on a K2 c'est 0,1 fois xn, donc c'est T0. Donc c'est y0 plus K1 sur 2. Voilà. Plus exponentielle de t. Bien sûr, on a ici, c'est t, c'est t0 plus h sur 2. Donc, égal à combien? Donc, c'est 0,1 fois y0, c'est 2, plus 0,3 sur 2, plus exponentielle de 0 plus 0,1 sur 2. شحال تعطينا هذه تتحسبوها لينا. Donc, وناخذ دابا l'expression ديال ديال K3, c'est 0,1 fois c'est bon. نو هذه لا فالور اللي عندنا y بريم وما تبعتوش معنا دابا راه لاسيز ديال هاد لا ميثود الا ما ضبطتيهاش بيان سور راه خصك تمرن عليها مزيان. دونك y بريم لا فونكسيون ماشي لا سوليسيون اكزاكت صافي. لا سوليسيون اكزاكت سي ا بار. دونك هنا سي لا سوليسيون ابروشي. دونك كناخذوها اون فونكسيون هاد لا فونكسيون y بريم كنا ديال ديبار هي هذه y بريم. دونك بويسكو ك1 عندنا اون فونكسيون ديالاش ديال y بريم. دونك كنعوضوا في هذه في y بريم. Donc 0,1 fois y0. Donc il est mardi chez Famna. Donc voilà, donc هاد نمشيو بشوية لينا. شي ما ضبطوش لينا هادشي هذا ما غادي ديروا والو. دونك فوالا دابا K1 بغينا نحسبو K1. دونك شنو هو الالغوريثم ديالها؟ وبيان شنو هي ليكسبرسيون ديال K1 كون. دونك K1 tout simplement K1 égale تبع معايا K1 شنو كتساوي؟ هي H fois y prime de Tn et يعني Tn حنا باغيين نحسبوا yn plus 1 توجور هنا yn اللي عندنا و yn مزيان. دونك y prime هي هذه لا فونكسيون اللي عندنا هي هذه y prime دونك t غنعوضوها باش ب Tn. دونك هنا K1 دونك هنا عندنا n égale 0 ياك. هنا كنحسبوا yn plus 1 دونك سي n égale 0 هنا. فوالا دونك هنا اش غتعطينا h هو لو با سي 0,1 فوا y بريم وهنا تي ان هي شحال؟ هي تي 0 و y 0 اللي هي شحال؟ هي 0,1 فوا y بريم. y بريم دونك تي 0 on va remplacer par تي 0 باش ب 0 و y 0 ب 2. دونك في y غنعوض y ب 2 دونك هذه y وهذه تي. دونك فيما غتبان لك تي في y بريم تي غنعوضوها باش بزيرو سي بون. دابا انت غتعوض لي غير تي بزيرو ومن بعد ملي غنلقاو y غندخلو بجوج. دونك شحال غتعطينا؟ دونك هي 0,1 فوا y 0 بلس اكسبونونسيال 0 ايغال 0,1 فوا y 0 سي 2 بلس اكسبو ديال 0 هي 1. دونك 2 بلس 1 سي 3 0,1 سي 0,3. دونك حنا لقينا 0. دونك لا ميم شوز غادي نمشيو ناخدو K2 غير هنا K2 كناخدو h فوا y بريم. غير هنا ما غتكونش عندي تي ان كتكون عندنا تي ان بلس h سور 2. فوالا هذا لابسيس. ولوردوني شنو كيكون عندنا y ما غناخدوش او ليو دابا ما ناخدوش y دو ان ناخدو y n بلس 1 سور 2. فوالا دونك h سي 0,1 فوا y بريم. دونك قلنا هاد لي دو فالور هادو خصني نمشي نحسبهم اللي غادي نعوض بهم. هما غنحسبهم هنايا جوست اكوتي تي ان بلس دونك تي ان دونك ان توجور ان ايغال 0 دونك هي تي 0 بلس h سور 2 qui est égal à 0 plus h اللي هي 0,1 sur 2 c'est 0,05 et
yn, c'est y0 plus k1 sur 2. Donc, y0, y0, c'est 2. k1, c'est 0,3 sur 2. Donc, c'est 0,3 sur 2. C'est 2,15. Voilà. Donc, maintenant, غادي ندخل باش في هاد y', غادي ندخل t, غادي ندخل ب 0,05 و y de n plus k1 plus 2 غادي ندخل ب 2,15. دونك قبيله كنت دخلت باش دخلت بزيرو، لاحظ معايا دخلت بزيرو ودخلت ب 2. دونك دابا غادي ندخل باش ب 0,05 و 2,15. دونك هنا égal à 0,1 fois bien sûr t ou bien y, on va remplacer par 2,15 plus exponentielle de t qui était exponentielle de 0,05. Tout simplement. ودابا غادي نحسبوا k2. سهله، غير خصكم تضبطوا لينا هذه المساله هذه. سي بون. دونك شي واحد غيكون دار معنا الكالكول بيان سور. دونك k3 انا نعطيكم غير نتوما تحسبوا k3 ايغال h fois y prime. دونك هنا ماتنو غناخذوا t1 plus h sur 2. دونك هذه غادي ما غاديش تبدل لينا، لاحظوا. دونك حتى هي غادي ندخلوا باش 0,05 مي لا فونكسيون y n غتولي هي y1 plus k2 sur 2 tout simplement. دونك حسبوا لينا k2 شحال تعطيكم k2 32,01,27 0,32,01,27. فوالا. دابا هنا الا خديتو باغ اكزومبل k2 شنو غادي تاخذوا هنا؟ هيا غنحسبوا هذيك البوان. دونك هذه هي سي 0,05 غنحسبوا سولمون y0. دونك y0 plus k2 sur 2 qui est égal à 2 plus 0,20 320 127 sur 2. Donc qui est égal bien sûr 0,32 01 27 sur 2. Voilà, 0,16 plus 2 égale à 2, donc voilà le point. Voilà, 2,16 00 64. Donc là, on va entrer bash. On a 0,1 fois y prime qui est égal, donc toujours l'abscisse c'est 0,05 اللي حسبنا هنا ما يتبدلش 0,05. وهنا y la fonction اللي عندنا هنايا l'ordonnée, donc y on va remplacer par 2,16 00 64. Donc la fonction y prime, donc c'est fois y c'est 2,16 00 64 plus exponentielle de 0,05. وحسبوا لينا k3 شحال كتساوي k3 حسبتوها. دونك سي فوالا مشكورين اخوان حسبوا لينا k3. دونك k3 de 2, voilà. k3 c'est pas 2, المهم k3 c'est 0,32. Voilà, c'est 0,32. Donc, on a k3 2,16 00 64 plus expo 0,03 ou bien 0,5 fois voilà 0,32 11,34 11,34. Voilà, c'est bon. Donc d'abord غادي نشوفوا K4. دونك انا غنمشي غير شويه باش تضبطوا معنا هاد، حيت شحال من واحد قال لي بانه راه مازال ما فهمش هاد الرونج كوطا. دونك اللي مازال ما فهمش راه مازال. دونك حنا مشينا بشويه علينا. دونك لي زوتر بوين بيان سور غادي نمشيو
نقلبو شوية. On va aller plus vite, donc باش ما نبقاوش نضيعو شوية نضيعو الوقت. دونك بيان سور هذا هو البروميير جور ديال الموا د رمضان كيجي شوية قاسي. دونك هنا K4 شحال كيساوي سي H fois Y prime de Tn plus H. On a ici c'est Yn plus K3. Voilà. Donc مزيان. Donc K4 c'est 0,1 fois Y prime. وغادي نشوفوا هذا البوان اللي غادي ندخل به. دونك خصني نقلب عليه على Tn plus H. دونك Tn c'est 0 plus H هي 0,1 qui est égal à 0 plus 0,1 اللي هي 0,1. دونك غادي ندخل باش ب 0,1 في T. وبالنسبة ل Yn plus K3 هي Y0 qui est égal à 2. Donc c'est 2 Y0. Il y a 2 plus 0,3211 30 34. Voilà. Donc on dit c'est 34. C'est bon. Donc on a dit 2, c'est 2,32 11 34. Donc maintenant c'est 0,1 fois Y, c'est 2,32 11 34 plus exponentielle de 0,1. Qu'est-ce qu'on me donne? Voilà, c'est 0,34 26 26 30. Donc y de 0,1 égale y0 plus 1 sur 6. Donc K1 c'est, donc voilà K1 0,3. Donc 0,3 plus 2 fois 0,32 0,1 27 plus 0,32 11 34 plus K4 c'est 0,34 26 30. Donc خلاص عطينا هذا البوان هذه. Donc bien sûr هنا égal à 2 y0 c'est 2 bien sûr. Voilà, on a ces 2 et 0,3 égale plus 2 fois 0,32 0,127 plus 0,32 11 34 égale fois 1 sixième plus 2. Donc c'est 0, c'est 2, donc y de 0,1 c'est 2,32 08 59. Voilà, c'est la première valeur qu'on a trouvée en méthode de range compte. C'est bon?
Voilà, de même. Donc, on a pour y0, 1. Donc, on a pour n égale à, donc, n égale à 1, n égale à 0, n égale à 1. Donc, on a pour n égale à 1, on a, voilà, donc yn. Donc, on a y2, c'est y de 0, 2, égale à y de 0, 1, plus 1 sixième, fois k1 plus 2, k1 plus k2 plus k3, plus k4, tout simplement. Donc, on a y, donc c'est k1, c'est, voilà, k1 égale, donc c'est h fois y prime. Donc, on a Tn, c'est Tn. Donc, on a pour T1, c'est 0,1. C'est bon. باش تفهموا معنا هنايا n لا غولاسيون ديال n معاياش. دونك هنا الا كان عندنا n، دونك هنا n وهنا Tn وهنا y دو n. دونك لي بوان اللي غادي ناخذو، دونك هنا pour n égale à 0 T0 هي 0 و y0 c'est 2. Donc pour n égale à 1, donc T1 c'est 0,1 و y هنا c'est 2,32. donc voilà هذا هو الطابلو اللي عندنا. دونك حنا غادي نبداو نحسبو دابا ديال اش، ديال 2. دونك 2 هنا غتكون عندنا T2 c'est 0,2 و بيان سور خصنا نمشيو نقلبو على هاد لا فالور هادي، هي اللي غنقلبو عليها دابا. دونك هي y دو 0,2. سي بون، هاد لا فالور هادي هي y دو 0,2. مازال لينا y دو 0,2 pour n égale à 3. donc T3 égale à 0,3 وهنا c'est y de 0,3. donc maintenant on va chercher هاد la valeur هادي ديال y 0,2. donc on a h, donc Tn تبع معايا مزيان c'est T1. دابا هنا ما بقاش T0 donc هنا غتولي T1. donc T1 y1 parce que هادي هي y2. donc h c'est 0,1 fois bien sûr y غادي ناخذ y1 غادي ندخلوا باش في y1 voilà هي y1 plus exponentielle ديال T1 qui est égal à 0,1 fois y1 c'est 2,32 0,859 plus exponentielle de chez 0 exponentielle de 0. voilà donc هذه هي لا فالور اللي غتولي عندنا la nouvelle valeur ديال اش ديال y ديال y de n و T n. donc plus voilà shift expo 0,1. donc c'est 0,34. donc K1 c'est bon. نمشيو لي فالور اخرين 34 26 0,3. بيان سور انا غادي كنمشي بشويه حيت كاينين الناس اللي ما كيفهموش ما متبعينش ما كانوش حاضرين الدرس. دونك داكشي علاش غادي نمشي غير بشويه واللي فاهم بيان سور راه غادي يخرج دغيا هادشي هذا. دونك بالنسبه لكادو، دونك كادو سي h فوا y prime de Tn يعني T1 plus h sur 2. وهنا غادي تكون عندنا y1 plus k1 sur 2. c'est bon. دونك هادو خصكم تحسبوهم. و k3 c'est h fois y prime de T1 plus h sur 2 avec y1 voilà y1 plus k2 sur 2. donc k4 c'est h fois
y' de T1 plus H ou Y1 plus K3. Voilà, c'est l'algorithme ديال des coefficients qu'on a ici. Donc K2, donc K2, donc voilà K2 là غادي ناخذ seulement نمشيو 0,1 fois bien sûr Y c'est T1C donc c'est Y1C c'est 0,32 donc c'est 2,32 0,8 59 plus K1 sur 2 voilà c'est 0,34 26 0,3 sur 2 voilà هذه هي لا فالور الاولى وقلنا غير باش نمشيو نحسبو كل وحده بوحدها دونك عطيونا نتوما حسبتو باش نربح شويه الوقت شكون اللي حسب K2 و K3 voilà K2 c'est 0,36 53 99 ou K3 donc essayez de calculer K3 voilà K3 c'est 0, voilà 0,36 65 39 donc K4 donc c'est tout simplement 0,1 fois donc c'est Y c'est 2 virgules donc on a tout simple on a K4 donc عندكم l'algorithme دابا تقدروا تحسبوا وبانت لكم لا ميثود اذا خصكم غير تمرنوا على هذا الشيء هذا وحدكم voilà c'est 0 virgule كان تري بيان الا مشيتو معايا بحال هكا دونك غادي تلقاو مشكله في المراجعه دونك تكونوا ديجا حيدتوا عليكم بامال شوز دونك هنا Y كاسكو مو دون Y دونك بيسكو لقينا K1 K2 K3 K4 دونك هنا Y de 0,2 égale à Y de 0,1 plus 1 sur 1 sixième 1 sur 6 c'est pas un sixième donc c'est 1 sur 6 donc c'est K1 c'est 0,34 26 0,3 plus 2 fois 0,36 53 99 plus 0,36 65 3 9 plus bien sûr 0,37 25 53 donc la somme donc Y de 0,1 c'est on a déjà la valeur de Y de 0,1 voilà c'est 2 32 0,8 59 voilà c'est 2 donc c'est 32 .
59. Donc, plus un sixième, le calcul. Donc, y de 0, de 0,2. Qu'est-ce que le monde a? C'est 2,6. نشوفوا شحال le calcul غادي يعطينا 2,32 08 59. Pardon, c'est 2,6 91 7 6 2. Voilà. Voilà. Donc, qui غيمشي ياخذ لنا par exemple حتى هاد لا سيري هادي حتى هاد ليكزومبل عندكم لا سوليسيون ولكن بلا ميثود ديالاش ديال اونير ياك. راه ما غاديش يخرج لكم بيان سور بحال دونك اللي هو غادي معايا هو اللي غادي يخرج ليه لي ريزولطا بحالي انا هنا. دونك سي 69 17 62. Très bien. Y3 donc y de 0,3 bien sûr égale à y de 0,2 plus 1 sur 6 de K1 plus 2 donc K2 plus K3 plus K4. Donc là, on va calculer K1 qui est égal à H fois Y. Donc maintenant, Y fois Y prime de T. Donc on a Y3, ça veut dire qu'on a 3. Donc on a K1 c'est Tm, c'est T2. Donc on va entrer le point T2, Y2. Égal. Donc H c'est 0,1 fois bien sûr Y2 moins exponentielle de T2. Ou bien plus. La fonction qu'on a c'est plus. Donc égal, c'est 0,1 fois Y2. Donc c'est plus. Exponentielle de 0, donc voilà l'exponentielle. Donc T2. T2 c'est. Qu'est-ce qu'on dit? Donc T2 égale à 0,2. Donc T1 égale à 0,1. T0 c'est 0. T1 c'est 0,1. T2 c'est 0,2. T3 c'est 0,3. C'est bon? Donc 0,1 c'est 2,69 17 62 plus exponentielle de 0,0. Donc 0,2. Donc K1 c'est 0,39
13, 16. Donc voilà, c'est K1. Donc K2 égale H fois Y prime de T. Donc c'est T2 plus H sur 2. Y, c'est Y2 plus K1 sur 2. Donc voilà, la fonction, on va entrer باش T. Donc le point غادي ندخلو باش T, on va remplacer par T2 plus H sur 2. Ou Y, on va le remplacer par Y2 plus K1 sur 2. Donc, tout simplement T2 plus H sur 2. Donc T2 c'est 0,2 plus H. Tout simplement H c'est 0,1 sur 2. Donc c'est 0,2 plus 0,05. Et c'est 0,25. Donc on va entrer par 0,25. Y2 plus K1 sur 2. Qui est égal. Donc c'est 2,69, 17,62 plus K1 qu'on a trouvé, c'est 0,39, 13, 16 sur 2. Donc, avec le point qu'on a ici, donc c'est 69, donc 17, 62, 39, 13, 16 sur 2. Voilà, c'est 2,88, 74, 20. Donc, on a K2, tout simplement, c'est 0,1 fois la fonction qu'on a, c'est 2,7420 plus exponentielle de 0,25. Tout simplement. Donc, c'est 0,41. C'est 1,45. Donc, voilà K2. Concernant donc ces K3, c'est H fois Y prime de T2 plus H sur 2. Et ici, c'est Y2 plus, mais on a ici K2 sur. Donc le seul changement, c'est K1 ou K2, donc tout simplement. Donc, la même chose, donc le point اللي غندخل بها c'est 0,25, ولكن Y2, نشوف Y2 égale plus K2 sur 2. Donc K2, qu'on a déjà trouvé, c'est 0,41, donc on va diviser. Voilà, sur 2, plus 2,69, 17, 62. Voilà, c'est, on va entrer par 2,90, 0,3. Voilà, double 0. Donc 0, donc 2, 9, double 0, 3, 3, 4. Donc, K3 égale à H, qui est égal à 0,1 fois Y, c'est 2,9. Donc voilà, Y, on va le remplacer dans la fonction. Donc c'est 2,9, 0, 3, 3, 4, plus exponentielle de 2, ou bien de 0,25. Voilà, K3, c'est
0,41, 8,4, 3,6. Donc, K4 égale à 0,1, c'est H, fois, bien sûr, Y prime. Donc, on va entrer par, donc, fois, bien sûr, Y qui est égal à 2, c'est Y2, bien sûr. Donc, Y2 plus K3 plus exponentielle, bien sûr, de T2 plus H. Donc, donc Y2, tout simplement. Donc, Y2, c'est 2, 4, 41, ou K4, donc ça rejette. Voilà. Donc, 0,06. Très bien. D'abord, on va Y3. On va le comparer, bien sûr, en l'erreur relative. Donc, Y de 0,3, c'est Y de 0,2 plus 1 sur 6. Donc, K1, qu'est-ce qu'on a? Donc, K1, donc 2, non. K1, c'est 0,39. 39. Donc 0,39, 13, 16, plus 2 fois K1, K2, qui est égal à 0,417145, plus K3. Donc voilà, K3, 0,41, 8, 4, 6, 3, 6, plus 0,44, 60, 0,6. Donc l'ensemble, bien sûr que Y de 0,2, tout c'est 69, 17, 62. C'est bon? Donc, on a trouvé comme résultat. Donc, c'est 3,10983. Donc, voilà, 41.
Donc, concernant K2, donc K2, c'est quarante-cinq sur 2. Donc, juste, on va vérifier. Donc, c'est bon. Donc, هادشي اللي عندنا هو هذاك. معرفتش علاش شي وحدين خرج لهم لو كالكول ماشي هو هذاك. Donc c'est 8, 4, 36. Très bien, K3. Donc K4, c'est la même chose. Donc c'est plus 2,69, 17, 62. Égal. Plus expo de T2 plus H. Donc c'est 0,3. Donc double T2, T2 c'est 0,2 plus H c'est 0,1, c'est 0,3. Fois 0,1 tout simplement. 44. Voilà. Donc ردوا البال هنا البوان اللي غادي تدخلوا بها. Donc هنا راه عندنا هذه سي 0,3. Donc très bien. هادشي اللي حسبنا حنا صحيح. Donc حاولوا تعاودوا هادشي هذا بوحدكم. Donc ها هو سي 6. Voilà. 0,6 plus 0,39 13 6 plus 2 fois 0,41 71 45 plus 0,41 8 4 3 6. Donc fois un sixième. Voilà, donc je l'ai donc c'est juste. Donc j'ai les valeurs donc c'est juste. Donc voilà, très bien. Donc on va maintenant نشوفوا هذاك الطابلو اللي غادي ناخذوه ديال لي فالور اللي قلنا donc là c'est pour T. C'est Tn, Y exact.
Voilà, ici c'est n. 0, 1, 2, 3. Donc, donc Tn, c'est 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Bien sûr, y exact. Donc, c'est y0, c'est 2. 2,32, 0,8, 59. C'est 2,68. Là, c'est 3,10, 46, 75. Donc, y de i. On c'est l'erreur absolue. Voilà, on va dire y exact moins y i. C'est bon? Voilà, toujours y0, c'est 0. Y de 0, 1, 32, 0,8, 59. Je pense qu'on a trouvé 58, je pense, ici. Et juste pour vérifier les valeurs là. Voilà, 2,32. Donc, c'est 50. Donc, on a 58. On a 2, 70, 86. Voilà, 75. هذا هو الطابلو اللي كنا لقينا ديال لا فالور exact. Donc, y03 لقيناها سي 3,10, 9, 8, 4, 3. Y2 c'est 2,69, 17, 62. Ou Y01 c'est, je pense, c'est 2,32. Donc Y01 c'est 32, 08, 59. 32, 08, 59. Donc le calcul là, qu'est-ce que me donne là, c'est 0. Bien sûr, là c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, c'est 1. Et là, c'est le calcul. Donc l'erreur relative, c'est 69,
et 7, 62, moins 86, ça me donne bien sûr c'est 0,0046, 7, 7, donc c'est 3,10, 9, 8, 4, 3, moins bien sûr 3,10, 46, 7, 5. Voilà, donc هذا l'erreur relative. Donc je vais maintenant. Donc on va calculer en comparant le résultat avec la solution analytique, bien sûr, del égal 0,3. Donc voilà le résultat comme erreur absolue. Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est 5, 10 moins 3 comme erreur. Donc là, c'est donc la différence que je connais à partir de la troisième ou bien la troisième valeur après, la troisième chiffre après la virgule. Donc, soit d'abord, il attend comme par exemple la comparaison d'elle, j'ai plusieurs méthodes. Donc, la méthode qui me donne le moins d'erreurs, donc c'est la meilleure méthode. Donc, par exemple, il y a Euler modifié ou bien 2 points, ou bien range quota d'ordre 4. Donc, ملي كنحسبوا l'erreur relative ou bien l'erreur absolue, اللي غتعطيك comme erreur, donc غتعطينا moins d'erreurs par rapport à la solution exacte. Donc, elle dit qu'il y a la meilleure méthode, la meilleure approche, là, donc, c'est bon. Donc, نتمنى انكم تكونوا استفدتوا اليوم. Donc, مازال ما درناش هذيك البوان. Donc, حتى نشوفوها من بعد البوان. Donc, méthode de 2 points. Donc, حتى هي راه سهله، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. Donc, حتى هي راه ميم برانسيب مع هاد الرونج كوتا. Donc, 4. Donc, نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. Donc, باش نحبسوا. Donc, تقدروا دابا غادي تقدروا ديروا مثلا لو با مثلا تاخذوا 0.05 وتكملوا لينا هذاك ليكزارسيس 2. تقدروا دابا عندكم تقدروا ديروا ليكزارسيس 1 و ليكزارسيس 2 ديال لا سيري. سي بون. وانا غادي نشوف معكم الريزولتا اللي غيخرج لكم. بيان سور راه عندكم دابا الالغوريثم ديال جيل اولير وتقدروا ديروا اولير موديفي وحتى رونج كوطا. وتعطيونا لي الريزولتا. سي بون. دونك نحاولوا دونك بالنسبه بقات لنا واحد 10 مينوت. واش بوسيبل نقدروا نديروا الميثود ديال غير نشرح لكم غير الالغوريثم ديال 2 بوين باش هكا تبداو معنا ونفهموا هذيك ou bien donc c'est bon. دابا فهمتوا رونج كوطا، ما بقاش عندكم مشاكل كو سوا رونج كوطا ولا نديرو 2 بوين. فوالا دونك 2 بوين حتى هي راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. دونك غادي نشوفوا